Shalom jua-jua membantah kekelengan Tuhan. Moria ijapa pekam ringan. Salam sehat, salam sukacita. Membantah krina. Soperas kita ngalokan suplemen PA Moria kuna tanggal 10 se 10 pitu Agustus. Mari ras lebih kita toto. Tuhan dibata Bapa sidem aluk lengate. Yalukan kami kebenaran katandu. Tuhan sinampati kami arah kesasi badia. Tangkasman kami katandu. Terlebih beri Tuhan ketaatan bas kami ngasup make kencai bas keluk kami. Ibas Kristus Tuhan kami. Amin. Kekelangan itu Tuhan kata dibantah ibuat ibas sada Samuel 10 walu ayat sada seempat bagenda firman Tuhan. Kencang godung Saul ras Daud ngerana jadi maka ngena kelati Jonathan man Daud janah iklengi Jonathan ia bagi kelengina dirina jine. Jonathan anak Saul si dilaki. Mulai baswari i aloken Saul si Daud janah labrena muli ke rumahna. Ibahan Jonathan perpadanan alur sumpah maka ia tetap berteman ras Daud serasa lalap. Kita-kitaken bagia tenang nana man bana. Tantangina baju jubah sangana pakena brena man Daud. Raduras baju perangna bagai pedangna panahna ras gendit. Nah, terjeng-jengen ca pengogen sejadi renungan man banta. Alu tema besar perbedaan itu kekayaan kita. Tema pehaga teman tujuan gelah Moria nurikan kekelengan Jonathan man Daud. Ras ngasup petegui perpadanan persadaan alu ngidah kelebihan teman jadi kini bayakan. Kekelengan ni Tuhan, ajaran inti kekristenan emang kelengi, mengasihi. Kita kelengi sebab goleben sialukan kekelengan ibas di batanari. Maka lumbalah kita ibas kegeluhan tak peboy teman siman kelengan. Walau pela menutup kemungkinan litka kita memiliki sahabat sejati, ya, bestie, best friend. Tapi teman ras krina kala ras kalangan harus tetap si pebuai. Sak melala kel si muhuli jadi man banta. Sada lebih kehadiran teman si berbeda pebayak dirintang kuhi geluhta. Kujapa pe kita bagai pe teman golit ingan siman tujun ya. Selalu ada tempat singgah. Golit teman berbagi suka ras duka. Berikutnya biak tasi muhuli si pehagan pekepar laban cilang menjadi legasi. Warisan si muhuliman kesusuran taras melala denga si deban si banci si tambahi. Maka ibas ban pe anta senda mulhi pebayak pengangkanta karena teman gelap banci kita si keleng-kelengan dengan si pehagan pekepar bagi Jonathan ras Saul. Bahanta ilatar belakangi kemenangan Daud nalukan Goliat. Kencasi Daud ijamu keluarga kerajaan. Ras lana ribre Saul mulih ke rumah bapana Isai. Nda banci sida ibas ayat 2. Mulai jenari ibenaken ikatan persahabatan antara Jonathan ras Saul. Anak Saul si dilaki ras Daud. Ngena kelati Jonathan man Daud. Jana iklengi Jonathan ia bagi kelengina dirina jine. Adi TB2 kata kena berpadulah hati Jonathan dengan Daud. Jonathan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Bahkan Jonathan berinisiatif erban perpadanan alu ersumpah maka ia tetap erteman ras Daud serasa lalap. Perban bagi ngenana Athena manbana. Labo terjengje saja baju jubah ras baju perang bagi pedang panah ras gendit nape. Si merupakan simbol kekuasaan pewaris kerajaan bapana Saul. Berekenakaman Daud. Jonathan tulus engkelengi Daud. Bahkan abolit kebiaran soal kedudukan jabatan. Sa pengendesan jubah ras alat perang simbol pengendesan kuasa. Adi si Ida bas perikop ta enda memang si berinisiatif guna membangun persahabatan ras encidahkan kekelengan bas diri Saul. Bas diri Jonathan. Tapi adi si Ida seterusnya kisah persahabatan antara Jonathan ras Daud tuh duana kala enda saling mengasihi. Ras memang persahabatan sejati teruji asumlit persoalan entah pe tantangan. Ras terbukti duana kala enda tetap si keleng-kelengan ras sampat-sampatan. Sebagai contoh hubungan Saul ras Daud semakin jauh. Arkiteken Saul iri man Daud, tapi Jonathan lah ikut-ikutan. Bahkan sada paksa asum ibunuh bapana tena Daud, maka Jonathan git berkorban guna nampati Daud. Ya, ibas sada Samuel 20. Jonathan nampati Daud. Sebaliknya
Kenca Saul ras Jonathan mate, Daud bertanggung jawab memelihara kesusuran Saul. Secara khusus anak Jonathan si tergelar Mefiboset si cempang. Kekelengan di Tuhan, kelengati Jonathan ras Daud sangat tulus. Walaupun duana kala enda ibas latar belakang si berbeda. Daud keluargana permakan sedangkan Jonathan anak sekala raja. Persahabatan duana kala enda banci tetap terjalin alumuhuli. Arkiteken ipalasi pada naman Tuhan. Persahabatan antara Jonathan ras Daud laceda arkiteken kepentingan kekuasaan bagai petantangan. Arkiteken duana kala enda tetap malang man Tuhan. Kekelengan itu Tuhan lit pepatah Tiongkok ngata kenca. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Kuan-kuan indah memotivasi kita guna darami teman sebanyak-banyaknya. Jangan pernah memandang bulu atau memilih-milih. Ras ICP kita bancir teman. Kunci gelah panci awet ibas pertepanan saling pehaga teman. Ya, bagi temanta ibas peantas kali indah. Rasul Paulus ibas surat naman perpulungan Roma pernah ningat kenca. Gala olah dirintang ngenca syukuri. Tapi sekala-sekala kita harus memperhatikan teman-teman manusia jangan ngukuri kaisi bereken kinulin man banta. Kebalikan ras zaman genduari indar lumba kala guna ngukurkan diri sendiri. Ras kaisi menguntungkan man bana. Ciri-ciri kala si bagenda diri ngencakurin. Lah pernah ia ngukuri kala si deban. Sebagai contoh ya, skala perbulangan ia ngencatena ilayani. Padahal ndeharape itekna lar ngadi-ngadir dahin bas jabu. Dandu model kala si la pernah ngukuri kala si deban. Megelut ukur nasum tolak pendapatna. Diri ngencakap nasi payona. Ciri-ciri kala si hanya ngukurkan diri sendiri. Bagi peanta minggu sin terbih membagi. Babai kita banci saling menerima sadar stebana sebab arah berbeda ije teridah kuasa di bata. Maka ibas pe anta minggu enda pe perbedaan kini bayakan man banta. Meriah ukur taras tetap kita ngatakan bujur man di bata. Sebab itu pada bata kita pelain-lain. Guna kita banci saling melengkapi dengan arasi mempermuliakan Tuhan. Maka olah jadikan temanta sebagai saingan. Entah pecian ate dikencalit kelebihan na. Sabas kita pelit kelebihan ta si banci si pakikan guna nampati kala si deban ras permuliakan Tuhan. Lalu bagiku kita ibas kirina situasi geluh ta. Maka mari si tekadkan bas dirinta mulai pe anta senda. Pabuai teman ta ulah rayo-ayo. Uga papi latar belakang na teman ta beda pendidikan na beda tingkat ekonomi na tetap banci kita bergaul akrab. Walaupun tidak menutup kemungkinan bagi kami idatas lit bestita tapi sahabat takel. Tapi ular kita kensi membatasi pertemanan taras kala sideban. Libatkan kerina moria bas pelayanan, rikutkan sura-sura, rikut talenta bas ia. Pujikan ia ibas ketutusan na melayani. Ras terus berikan motivasi semangat ibas ia ngelai. Bangun pertemanan talu tulus terpalaskan kelengate Tuhan. Labor kita kelit kepentingan, ada udang di balik bakwan. Semakana lit tantangan godaan konflik kepentingan arah kalak sideban. Siatena memecah belah kita tetap paguh kini sadanta. Sebab tulus kin kita memang pertemanan ta. Cenari benakan biak-biak si cenari benekan biak-biak sila mahuli. Si banci sulit kita pehaga teman. Subuk megancang rukur cian ate egois. Ibas kitar teman ras kalak sideban. Berbeda itu realita. Tapi berbeda merupakan sadakini bayakan si berikan Tuhan guna banci si kelola. Si manfaatkan guna membangun dirinta, rikut kalak si depan, persekutuan ta, terlebih mempermuliakan Tuhan di batanta. Terpuji gelar Tuhan mari ras kita toto. Bujur Bapa nggualokan kami katandu, pengasup kami makikan katandu ibas kegeluhan kami. Ibas Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.